Krajina. Zemlja kao od samog raja otrgnuta. U njenoj raskoši može se sagledati sva lepota koju bi duša zaželela. Ovdje su dušu srpsku vekovima šibali vetrovi istoka i zapada, a ona je ostajala meka i nevina, kao kapljica rose, kao radost dečija. Tu se ni ovce ni krave ne zovu stoka, već blago, pa ko ima više repića u toru, kaže se da ima više blaga. Takav raj određen je za večno počivalište nevinih. Ovdje nema ni proplanka ni šumarka, ni doline plodne iz čije utrobe neće, kao zubi, proviriti kosti srpskih žrtava. Najveća tuga utkana je u obale Une i Klokota, najužasnijoj ljudskoj kasapnici, nazvanoj prostim imenom Garavice. Hrvat Franjo Šeremet o ovoj biblijskoj tragediji svedoči. Enver Kapetanović je naznačio gdje ćemo kopati i mi smo iskopali jamu duboku 2 metra, široku 2 metra i dugu oko 30 metara. Tada je došao kamion iz grada u kojem je bilo 25 do 30 ljudi vezanih ruku na leđima i također vezanih za mišice 2 po 2. Poredali su ih u 5 ili 6 grupa, u kojoj je bilo po 5 njih i stajali su u potiljak, licem okrenuti prema jami. Na komandu ustaše su opalile i kada su popadali, svaki ustaša je dolazio do svoje grupe i pojedinačno preklao svakoga, bez obzira da li je živ ili mrtav. Poslije toga nošeni su i slagani u jamu, a prema odobrenju Kapetanovićevom, ko je htio, slačio je krvavu odjeću sa mrtvih i nosio je. Kada smo zatrpali raku, polili smo je krečom i karbolom, a djevojke iz sela došle su da isperu krv oko raka. Poslije ovoga, Šimić i ostali vadili su hranu iz torbi poubijanih i dijelili je nama koji smo zakopavali. Kraljevina Jugoslavija ulazi u krvavo doba i na njenom tlu formira se nezavisna država Hrvatska. O njoj Srbi u udaljenim selima, bez štampe i radija, još uvek ne znaju ništa. Dok vesti o prvim danima rata stižu sa zakašnjenjem, u gradovima sve češće se sreću uniformisana lica sa oznakom koja podsjeća na potkovicu. Nemačka avijacija 7. aprila bombarduje kasarnu u Žegaru kod Bihaća. Hrvatski i muslimanski kadrovi dezertiraju. U jugoslovenskoj vojsci ostaju samo Srbi. Kako se 55. pešadijski puk Bihaćkog garnizona raspao, mobilizacija nije ni izvršena, a već 13. aprila u Bihać bez borbe ulazi prva kolona nemačkih tenkova i nastavlja svoj put prema Bosanskom Petrovcu i Ključu. Čulo se da je pala Jugoslavija, da je to bilo bombardovanje. I oni su mene poslali da ja odnesem konjem žito na mlin i da ja vratim od tuda. I to je tako je bilo. Žito se samljalo i ja sam, taj mlinar mi je natovario mi je to žito, odnosno brašno na konja. I ja sam krenuo i došao sam tamo do kuće neke Stenarevića, što se tako zove. Tu je raskrsnica, tu da treba da pređem ja preko ceste i da idem ja sad gore u zastranu. Međutim, naišla kolona švapska i prvo su prošli oni motoristi na motorima i oni su prošli i odšli su gore i malo su dalje krenuli i ovi još nije bili pristigli do Ripča
I oni su gore, kad su izišli na klanac, oni su bacili rakete. Onda su ovi nastavili da ide. Tu su prolazila ta borna kola, ovi tenkovi, kamioni. Oni idu, znaš, oni Švabe, oni muslimani sve viču Hitler, Hitler, znaš. Tako oni prolaze. I to sam ja čekao tu skoro sat vremena. Nikad proći ta kolona. Kažem, konj već počeo da drhti, da liježe. Teško mu to držati. Iz pravca Like 17. aprila pristižu italijanske trupe. Tih dana javljaju se i prvi zločini u Bihaćkom kraju koje vrše muslimanske ustaše Jusuf Pašagić, Husein Grandula i Himzo Biščević. Žrtve su imućni trgovac Ilija Smiljanić i zemljoradnici Petar Bojić, Rade Dizija i Budo Mileusnić. U skladu sa dogovorom Nemačke i Italije o okupacionim zonama, nemačka vojska napušta Bihać 8. maja. Nakon rimskih ugovora sa nezavisnom državom Hrvatskom, 10 dana kasnije, ovaj prostor napustit će i italijanske trupe. 4. razred polazim u školu, učitelj jedan, znam dobro jer smo ga prepričavali, oni moji drugovi što su ostali bili tako kao i ja, kaže, ajte kući, sklonjajte se svakome s puta. Nema više škole, rat je počeo. U sastavu Nezavisne države Hrvatske 10. juna 1941. godine formirana je velika župa Krbava i Psat sa sedištem u Bihaću. Granice ove župe vremenom su se smanjivale, ali ona je uvek obuhvatala Veliku Kladušu, Cazin, Bosansku Krupu, Bihać i Bosanski Petrovac. Bihaćka kula oduvek je za Srbe označavala samo bol i smrt. Zato je i nazvana Crna kula ili Crna kuća. Još u turskom i austrougarskom vremenu srpska krv natapala je njene zidine. Tako je bilo i ovoga puta kada je 17. juna počeo sa radom prvi saziv Prekog suda za izricanje smrtnih presuda. Iste noći Bihaćkim poljem odjeknula je vest da su iz ove kule izvan grada odvedeni, a potom ubijeni lekar dr. Dušan Matavulj, predsjednik Okružnog suda dr. Milan Vojvodić, direktor Zemaljske banke Božo Popović i sa njima još 20-ak imućnih trgovaca, inženjera, advokata, činovnika, đaka i penzionera. Ustaška vlast sve uhapšene proglasila je velikosrbima koji podrivaju novu državu. 3 dana kasnije pokazat će se da je to bio samo izgovor. Tada Ljubomir Kvaternik, župan Velike župe Krbava i Psat, izdaje proglas kojim svim Srbima zabranjuje prilaz Bihaću na udaljenosti od 15 km. U ranim jutarnjim satima 24. juna ustaše upadaju u srpske i jevrejske kuće i sa spavanja na igralište izvode kompletne porodice. Istoga dana svi okupljeni odvoženi su kamionima prema Kulen Vakufu. Narednog dana Bihać je osvanuo bez svojih 1200 Srba i 141 Jevreja. Bio je to prvi grad u Jugoslaviji bez ijednog Srbina ili Jevreja. Zapravo, bilo ih je još nekoliko u Crnoj kuli kojim su suzama i krvlju zalivali svoje rane od mučenja užarenim željezom. Deo Srba zadržan je u manastiru Rmanj, nakon čega su neki proterani u Srbiju, dok je većina stradala tokom rata na bihaćkim stratištima. Prema svedočenju Moska Kavezona i Jele Rehnicar, bihaćki Jevreji proterani su u Prijedor, a kasnije su stradali u logorima Đakovo, Loborgrad i Stara Gradiška, dok je jedna grupa preko Cazina vraćena u naselje Žegar, gde je bila pobijena. Neki su umirali od tifusa ili su stradali u pojedinačnim likvidacijama. Na Vidovdan su izvršene prve masovne likvidacije u Bihaću, kod Kule i u Gradskom parku. Toga dana započeto je i prvo razaranje pravoslavnog hrama u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Srbi, dovedeni iz sela Pritoka pod prisilom, su u centru grada oko 10 dana skidali kamen sa svoje svetinje. Nakon Vidovdana u srpska sela stižu i prvi pozivi da se na radne obaveze odazovu svi muškarci stariji od 16 godina. Kad su poslali ljudima
pozive da dođu da se odazovu na Tržačka raštela, to nam je tada i bio kao, tad se zva Sres. I mati ne dadne ocu mome i stricu da idu da se jave, kaže dok ne vidimo šta će biti. A dit kaže njozi, znao tebe treba ići to uvižiti. Koja ima država da tuče ljude? Na radne obaveze pozivala je i Kraljevina Jugoslavija i Austro-Ugarska monarhija. Švabe ponovo došle i osnovale novu državu. Idemo da završimo šta vlast od nas traži i vratit ćemo se kućama. Tako su razmišljali obični ljudi. Po one koji se nisu odazvali, ubrzo dolaze ustaše i silom ih odvode. I dođe jedan komšija iz druge gate muslimanske, bili smo komšije. Sam on i puška na njemu, onaj prteni što nosi pušku. Izašla pokojna moja baba i mati i strina i mi djeca, nas bilo 5 strica, 5 u mog oca. Kaže, gdje su vam ljudi? Mać kaže, oši su oni na raštela i prijavili se. A dit iziđe iz kuće sam. I kako kažeš da nema, kaže, vide, kaže onoga kad je u kući. Pa veli, šta će vam, kaže on nije više obavezan vojsci, on je preko 70 godina. Kaže, neka treba i on nami. Ajde stari, izlazi. Zemaljska komisija za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača na osnovu grupe svedoka muslimana iz Cazina o ovim odvođenjima zapisuje. Muslimanska ustaška rulja, zanesena radom svog logornika Ale Omanovića, upadala je u srpska sela i na svoju ruku kupila i zlostavljala Srbe. Žalosno je bilo gledati kako po 2 zločinačka tipa, naoružani samo običnom palicom, vode do 20 Srba, dostojanstvenih, odlično odevenih u logor u Cazin. Srbi su bez riječi pošli, misleći da to traži vlast i u veri da nisu nikome ništa krivi. Sem toga su u masi sami dolazili u Cazin. Bio sam mali, 41. godina, i ispred naše kuće išao je put. Ja ima brdo s jedne strane, s druge, ja sam bio kod stoke i čujem kod Čekširan mane. Jako velika plač, kuknjava. Kad ja pogledam, manu vode ustaše, 2 ustaša sa rukama nazad, vezane ruke. I pogleda kući, kad ja vidim mati izašla iz kuće i sa njom ustaša i uzeo tatinu gitaru i tuče i lomi one žice i kaže, ja ću ga lično zaklati. Prvi put naišli su i vode ljude. Idu njih 12 ljudi ko 12 volova, vode i dovedeše i pred kuću našu, mi sjedimo svi djeca pred kućom. A Dušan Šošlović, komšija, prvi, pod šumom bila kuća, pod samom šumom, tu smo u tu šumu išli sakrivati po noći, spavati. Kako su zapucali otuda od Mihaljevca, tako su ga pogodili u uvo i izašlo mu na nozdrve. I on je krvav tako dovukao se do kuće i jadna žena i majka podignu djecu i podignu slamaricu, Dušak kako onda se ga sakriju ga tu i oni su ušli i našli ga. Sasjekli ga na komade pred djecom i pred majkom i pred ženom. Na komadiće ga sasjekli. To mi je ostalo dok sam živ i živ u uspomeni kako branim kao oca da ga on ne zakolje i nikad ne mogu ga odbraniti, pa sam čak išao kod neuropsihijatra da kaže šta je. Ona je rekla, pa šta ti ja mogu, to je takav san, smiješan san. Dani su prolazili, a hapšenja su postajala sve brutalnija.
U presudi muslimanskom ustaši Rasimu Fajiću mučenja maloletne devojke opisuju se rečima. Uzeo djevojku Miku Vlajsavljević, koja se nalazila u kući, postavio je na krevet i stavio joj nož pod vrat, te je ispitivao, a kasnije joj udario pod nokte ljuske od drveta, te ih zapalio da gore, pa tako je mučio i nagonio da mu kaže gdje se nalaze četnici. Naišli na žetaljce. Žetaljce žele i jedan momak, Trivć. Ne znam sad kako mu je bilo ime, ali znam samo da je Trivć. I ušao među žetaljca, obuka žensko odijelo. One su žele i on valjda ne zna vatati. Nakon koji one srpom, izajde ti, izađe. Kako izađe, on ga samo ovako raskrojiše ga i vide da je muškarac. I njega su na komade sasjekli pred našim očima, pred djecom tom. Znate vi kako je to gledati. Bježali smo kad se svinje kolju, kad se kokoš kolje, ali to smo svojima očima gledali. Uhapšeni Srbi odvođeni su i zatvarani u školama, crkvama, većim kućama, magacinu trgovca Ilije Bilbije i u Bihaćkoj Kuli. Početkom jula, odmah nakon rušenja pravoslavnog hrama, od ove kule uveče kreću prvi kamioni sa povezanim Srbima. Kreću na put uz sirene, pesme i nezaustavljivu radost ustaša. Te večeri posljednja stanica bile su Garavice. Hrvatica Danica Ivković iz Bihaća o onome što je videla svedoči. Iste večeri čula sam sirenu kamiona i kroz prozor sam vidjela da je kamion pun ljudi išao prema Garavicama. Sutradan posle podne, kada sam prolazila kraj Ilije Bilbije magazina, čula sam u istome neku vrisku. Docinije se pričalo da su tu bili ubijani Srbi. Polje Garavice smešteno je na oko 2 km od samog centra Bihaća. Žrtve su ovde dovođene i ubijane mitraljezima, puškama, maljevima, sekirama, davljene i kasapljene, a onda bacane u grobnice koje su kopali hrvatski i muslimanski seljaci iz okolnih sela. Nakon što se grobnica napuni, žrtve su posipane slojevima živog kreča, karbola i zemlje. Dvorište Hrvata Mila Mikuljana poslužilo je kao jedno od mesta na kojima su vršene likvidacije. Mile je pred Zemaljskom komisijom kasnije svedočio. U kamionima su bili obično postavljeni u ležećem stavu ili sjedećem, a ustaše su ih natjeravali da viču živio poglavnik. Vidio sam kada su provodili ljude pješice vezane, ali tako da su bili potpuno jedan uz drugog, tako da nisu mogli normalno koračati, nego su skakutali. Srpski narod iz okoline Bihaća prvih dana nije imao saznanja o tome šta se zapravo dešava na Garavicama, jer u gradu nije bilo ni jednog slobodnog Srbina koji bi video i raširio vest o zločinima. Noćni rafali ponavljani su u intervalima od sat vremena, što je odavalo utisak da vojska vrši vežbe. Najužasnija ljudska kasapnica, kako je nazvana u sudskim presudama, nastavlja sa radom i narednih noći, dok se odvođenja i dalje vrše svakodnevno. Sve od uveče do ujutru, dok je pokupilo sve, to su kuće rastrkane, pa ide tamo pa vamo, tako da su i kad su došli dole do kraja, već tako reći do Zorića nekvije, tu što su njih posljednji već poveli, tu su oni malo odmarali, ležali već u zoru samu, pa su malo neki bio jedan i prispor, taj znam. A ovi su onako gledali, ništa nisu mogli smjeli, tak počeli se pričalo to. Pričalo se, mislim, ljudima da su oni mogli komotno bili pobiti, povotati, povezati, njih pobiti, ali to nije se smjelo uraditi zato što su dali jako oprez da ako bi neko nešto učinio ili ako ne bi postupio po njihovom pozivu, da će oni doći, da će pobiti sve i djecu i ženu i zapaliti kuću. Prolazilo iz drugih sela, iz Vrela, iz Osretka, gone njih 5-6 na konjima jaše, a ljude gone presabom. Dok nisu sve pokupli i iznad Bihaća, gore mami, iz Like, gdje god Srbi živili. Do Cazina, dolje do Kladuše, do Svaklen, dok nisu sve pokupli, tu su zatvorali.
u Pritoci punu crkvu su natrpali ljudi, sve iz tih sela. Odveli su strica jednoga, odveli su djeda i mog oca. Koga god su Srbina uvatili, vukli su ga na Garevicu. I u Garevici su sami sebi kopali groblje i ubijali su im. Likvidacije u Kuli i na Garavicama proticale su uz nezapamćene zločine i strasti. Ustaše se nad zaklanim žrtvama iživljavaju skačući po njima i komadajući delove njihovih tela. Zemaljska komisija na osnovu grupe svedoka potvrđuje i naglašava jedan od takvih zločina rečima: Za vrijeme ovog pokolja Salihodžić Derviš Strašni, kao poznati koljač, donio je jednom u kafanu srce i bubrege jedne žrtve. Prilikom bančenja jedne takve grupe odjednom je uzviknuo pomenuti zlikovac: evo srce i bubrezi koje sam danas izvadio Panjeviću Janku. Obučavanje egzekutora i rukovođenje likvidacijama na Garavicama vršio je Enver Kapetanović, musliman iz Počitelja kod Čapljine. Osim muslimana iz Hercegovine, u zločinima učestvuju i Hrvati i muslimani iz svih delova Bihaćke krajine. Moj brat Petar otišao u Ilđu da kupi stvari i kupio i poslao po jednoj ženi te stvari, a njega su tamo muslimani pokupili i hoćeli ga na Garevice. I nije mi se vratio više, nisam znao od njega ništa. Tada kad su odveli mog strica, oni su rekli da će sutradan doći po moga oca, pošto je moj otac čuvao ovce. Kada se moj otac vratio, ispričano mu šta je bilo, a on je rekao: ja moram da idem tamo gdje je otišao moj brat sa svojim sinovima. Sutradan su dvoje ustaša došla po njega. Jedan od njih je bio Mumin. Moj otac je seo u dvorištu za dečji sto, ručao je, pozdravio se sa ostalima, mene je uzeo u naručje i poljubio me, a ja sam mu malo počupao u brkove. Tada su dvojica ustaša odveli ga i on je streljan na Garavicama. Pod pojmom Garavice podrazumeva se kompleks sačinjen od 3 stratišta. Prve likvidacije započete su u polju Ceravci. U novijem vremenu na mestu ovih masovnih grobnica izgrađeno je muslimansko kućno naselje i tako su uništene kosti mučenika. Drugo stratište su Uljevite ili Humačke bare, a nalaze se uz rečicu Klokot. Ovaj prostor bio je pogodan jer je usled vlažnosti zemlje proces raspadanja tela bio ubrzan. Treće stratište su livade Garavice, po kojima je i celi kompleks dobio ime. Polje je smešteno uz nekadašnje Karađorđevo selo, koje se danas naziva Kamenica. Izgradnjom poslovnih objekata u novijem vremenu uništavane su kosti mučenika i na ovom prostoru. Prođe ekipa ustaša i onoga: budite kod kuća, to je naša država nova, bit ćete zaštićeni, bit će ono. Tako da ljudi povjeruju. Naivni su bili pa povjeruju. Druga grupa ide za njima, hajmo. I na Garavice, majko. Oružjem, koljem, predmetima raznim poubijaj pa baci kao bijesne životinje. Prema podacima grupe autora neobjavljene monografije partizanskog odreda Rujnica, sa Garavice je u noći 20. na 21. jul uspeo pobeći Đorđe Šević iz Gate Iliđe. U selo je, bez odeće i potpuno krvav, stigao izjutra. Bilo je to na dan svetoga velikomučenika Prokopija. Osim njega, sa Garavice uspevaju pobeći i Đuro Ćujić sa Pogledala, Pejo Smiljanić iz Bugara i Rade Bubalo iz Ličkog Petrovog sela. U različitim danima sa gubilišta se uspevaju spasiti i Mirko Vlaisavljević iz Željave, Dušan Latinović iz Vrela, Mile i Kojo Stojić sa još jednim Stojićem iz Pritoke, ali oni su kasnije ponovo uhvaćeni i ubijeni. Porodica je palila sveću i Nikoli Kneževiću iz Donje Gate,
kao žrtvi Garavica, da bi se tek 1988. godine saznalo da je on preživeo. Te godine je Nikola preminuo i vlada Australije se javila porodici radi nasledstva imovine. Ostala je misterija kako je stigao u Australiju i zašto se nikada nije javio. Pretpostavlja se da je sa Garavica prešao preko planine Plješevice u Liku gde se priključio četnicima, a na kraju rata emigrirao u Australiju odakle se nije javljao kako ga UDBA ne bi pronašla. Kad su partizani ušli u Bihać, bilo je još mrtvih tijela koji su virili iz zemlje i zli ljudi okoline Bihaća i ti muslimani i Hrvati, Mađari što ih zovu, skidali odjeću sa mrtvim i prali nosili kućama. Skidanje krvave odeće sa izmrcvarenih žrtava brzo se sa Garavica proširilo i na druge krajeve. U presudi muslimanskom ustaši Enveru Redžiću iz Bosanskog Petrovca zapisano je: Neutvrđenog dana i mjeseca iste godine u selu Kolunić u 2 navrata dotjerao 33 nevina čovjeka, 33 žrtve ustaške kame i ustaškog divljanja. Sa nevinih žrtava ustaških zločina skidao razne odjevne predmete, zadržavajući ih za ličnu korist. Slično je zapisano i u presudi muslimanskog ustaši Hasanu Redžiću iz Bosanske Krupe. U toku ustaškog pokolja 1941. godine po ustaškom naređenju pokopao 488 nevinih ljudi, žena i djece, te sa izmrcvarenih leševa vadio zlatne zube, prstenje, satove i druge dragocjenosti. Ovakve primere moguće je pronaći svuda, ali možda najužasnija činjenica jeste da je na Garavicama, a kasnije i drugim stratištima, u zakopavanju žrtava učestvovala i omladina, mahom i maloletna. Musliman Salkan Mujić svedoči da je jednu noć otišao sam da to radi, kako njegov sin ne bi gledao krv i ubijanje. Poznato mi je da je 1941. godine izvršen pokolj Srba nedaleko od Bihaća na poznatom mjestu u Garavicama. Prvo ubijanje vršeno je na mjestu Ceravci. Mog sina Ređu našle su ustaše na cesti i zapisali ga da mora da ide na rad. Mali je došao kod mene i kazao mi: ja moram ići na Garavice da kopam neku rupu. Pošto je meni bilo poznato da se već par dana ljudi ubijaju, odlučio sam da već kad mali mora ići, da ga radije ja zamijenim. A razlog je bio taj da nisam htio i nisam želio da ustaše njega mladog zavedu, a ujedno da ne gleda ubijanje. Prva saznanja o tome da niko od uhapšenih nije otišao na rad, već na Garavice, među Srbe dolazi tek oko 20. jula. Najteže je bilo razuveriti običan narod da se njihovi najmiliji nikada neće vratiti kućama. U očaju ljudi su izbezumljeno trčali žandarmerijskim stanicama i među samim ustašama prepričavali šta su sve i od koga čuli. Istorijsku priču sa Garavica, isprepletanu tugom i ponosom, u svom svedočenju donosi Hrvat Živko Ćurić. Kad sam složio 3 reda jedne na druge, tada je počeo neko od njih složenih u rupi vikati: Žico, Žico, a ja slušam i čujem da je jedan od njih ubijenih koje sam složio u rupu. Ja priđem bliže i pitam ko je. On mi odgovori: pa zar ti mene ne poznaš kad smo zajedno služili vojsku u Negotinu? A ja mu kažem: ali ko si ti? Jer nas je u vojsci bilo više. A on odgovori: ja sam Karanović Nikola. Daj skini sa mene ovoga, daj mi vode. Ja priđem, skinem dvojicu koji su bili postavljeni na njega, ispravim ga u sjedeći stav, a zatim mu donesem vode. To su čuli i drugi radnici i počeli vikati: Ustaše, evo jednog živje, daj mu žico vode. Na to jedan ustaša skoči u rov sa pištoljem u ruci i uperi u mene. Ja se brzo sklonim, a on opali na njega onako u sjedećem stavu, ali mu Karanović odgovori: gospodine, opali još jedan metak, jer me nijesi dobro pogodio.
Ni svi slojevi kreča i zemlje nisu bili dovoljni da zadrže srpsku krv koja počinje svom silinom da izbija iz grobnica i sliva se u Klokot i Unu. Nastaje pretnja opštom zarazom i likvidacije na Garavicama, 5. avgusta se obustavljaju. Narednog dana sanitarna komisija grada Bihaća pregleda stanje i pravi zapisnik u kom beleži da se na 3 garavička stratišta nalazi 6 grobnica ukupne dužine od 379 metara. Tada navodi i mišljenje da je grobnice potrebno posuti dodatnim slojem živoga kreča i prekriti zemljom u debljini od najmanje 1 metra. Čak i uz pretpostavku da komisija nije prikrila i umanjila stvarne dimenzije, ovo nije konačno stanje, jer su tokom avgusta i septembra srpske žrtve popunjavale i nove iskopane grobnice. Nikada nije utvrđeno koliko je žrtava pokopano na Garavicama. O tome postoji 5 značajnih procena i 2 poimenična popisa. Abdullah Ibrahim Pašić, gradonačelnik Bihaća 1941. godine, pred Zemaljskom komisijom iznosi detalje sastanka sa županom Ljubomirom Kvaternikom kada se on obraća ustaškim organizatorima i govori: "Dakle, deco, noćas ih je 400 pod ledinom, a sada nastavite da ubijate sve od 18 do 60 godina." U istom svedočenju daje procenu da je na Garavicama ubijeno između 7 i 8 hiljada Srba iz Bihaća i okolnih srezova. Hrvat Živko Perković sasvim sigurno je znao sve o svim zločinima. U svom iskazu navodi da je za 10 dana na Garavicama ubijeno između 6 i 7 hiljada Srba. Međutim, razlog zbog kog je znao ujedno njegovo svedočenje dovodi u sumnju, jer je imao direktan interes da ove zločine umanji. Njegov sin Zrino Perković bio je jedan od glavnih izvršilaca zločina. U dnevniku Vladimira Dedijara zapisano je saslušanje Jusufa Pašagića u kom navodno priznaje da su likvidacije na Garavicama trajale ukupno oko 20 noći, gde je i sam zaklao preko 200 ljudi. U nastavku priznanja Dedijer zapisuje da je od 12.000 ubijenih Srba u Bihaću najviše postradalo upravo na Garavicama, odnosno 8.500. Kosta Nađ, komandant svih partizanskih jedinica Zapadne Bosne, nakon oslobođenja Bihaća u svom izveštaju navodi: "Kod zarobljenog ustaškog vojnika nađen je nov nalog za klanje Srba u tom kraju. Taj nalog izdao je veliki župan preko ustaškog logornika. Šaljemo vam taj nalog sa 2 fotografije. U Bihaću i okolini pobijeno je 12 do 15 hiljada Srba." Miloš Škorić, predsjednik Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, potpisuje zapisnik od 7. avgusta 1946. godine u kom se kaže: "Što se tiče broja žrtava ovog pokolja, prisutni svedoci ne mogu ništa pouzdanije reći, no ono što se tih dana u gradu o tome broju govorilo, naročito prosečno računajući po prolazu punih kamiona, što je trajalo neprekidno 8 do 10 dana i noći. Pre i posle toga odvozilo se sa većim razbacima, a u početku najviše noću. Tako računajući, upoređujući to sa izjavama ustaša, govorilo se da je samo na Garavicama pobijeno i zakopano preko 10.000, a ustaše su spominjale i broj oko 12.000. Popis Savezne komisije iz 1964. godine izvršen na prostoru cele Jugoslavije. Za veći deo imena ne navodi stratište, već samo opštinu stradanja. Zbog toga, iz ovog popisa nije moguće dobiti pouzdane podatke koje žrtve su stradale upravo na Garavicama. Savez udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bihać 1983. godine formira popis od 2926 poznatih imena žrtava Garavica poreklom iz Bihaća, uz napomenu da su podaci objektivno nepotpuni i da razlika u broju žrtava proizilazi iz činjenice da se na većim stratištima nalaze i žrtve iz susednih opština Donjeg Lapca, Korenice, Slunjaca, Zina,
Bosanske Krupe i Bosanskog Petrovca. Savez udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bihać u izveštajima navodi i da Garavice nisu jedino stratište. Da bi se mogla razumeti ova tragedija, njena slika prvo se mora sagledati u celini. Za to vreme streljanja, dok su kupili po selu ljude, od kuće do kuće su išli mladi ljudi koji su bili, razumeš, 18-15 godina. Otac je njihov vezao te naše ljude, roditelje, a mladi su ih terali na cestu da odnose prema Bihać na streljanje. Prvo streljanje je bilo u Vrsti, to je selo Šuma Osoja se zove, a drugo je bilo na Garavicama kod Bihaća. Tu je odvedeno iz sela pa jedno 50 ljudi za 2-3 dana odvedeno. Što tu su moji strici. Ovo su ostaci razrušenog spomenika za više od 800 srpskih žrtava u šumi Osoje. Žandarmerijska stanica organizovana je u kućama muslimanskih porodica Selimović u selu Vrsta, a glavni organizator likvidacija postaje Meho Selimović zvani Mehur. Sa ove klanice na Ilindan uspevaju pobeći otac Ljuban i sin Ilija Mimić. Noć kasnije pobegli su Đuro Petković i Đuro Mudrić. Likvidacije i zakopavanje u šumi Poljice kod Vrnograča počinju na Ilindan i traju sve do kraja avgusta. Među posljednjim žrtvama bila je devojčica iz porodice Santrač. Ona je sa opekotinama uspela pobeći iz kuće Pere Drobca u kojoj je spaljeno oko 200 srpskih žena i dece. Drugi dan je potražila medicinsku pomoć i tada su je uhvatile muslimanske ustaše Hasan Đehrić i Mehmed Sarajlija, doveli u šumu Poljice i ubili. Sa Poljica uspjeli su pobeći Rade Beronja i Nikola Vujasin. Nikola je nakon rata svedočio o tome kakva je sudbina zadesila one koji su pokušali da se sakriju od hapšenja i odvođenja na ovo gubilište. Kad bi uhvatili pojedine pravoslavce, ustaše su ih mučile na najgrozniji način. Tako, na primjer, Grmuša Rade Milin, starac od 70 godina, bio je ubijen na mjestu između Hrvatske i Bosanske Bojne. Njemu su ustaše sjekli najprije člankove prstiju, odsjekli pesnice, zatim laktove. Poslije toga ustaše su mu odsjekli uši, nos i izvadili oči. Hram Svetog Georgija u centru Velike Kladuše ostao je jedini trag o postojanju i mučeničkoj smrti kladuških Srba. Žrtve su dovođene i u ovoj crkvi premlaćivane, davljene i kasapljene, a onda kamionima odvožene 2 kilometra dalje na stratište Mehino Stanje. Za grobnice su iskorišćeni protivtenkovski kanali jugoslovenske vojske. Nad njima nemo stoje 3 spomenika i govore o procenjenih 4100 žrtava sa prostora Korduna i Velike Kladuše. Među najtragičnijim sudbinama žrtava Mehinog Stanja je stradanje Smilje Radulović. Kada su ustaše došle u njenu kuću, zatekli su je na porodu, u takvom stanju je pretukli i krvavu bacili na kamion. Dete je rođeno na putu za stratište, ali je zajedno sa svojom majkom Smiljom zakopano u grobnici Mehinog Stanja. Macini dolovi kod Cazina postali su stratište za više od 800 srpskih žrtava sa prostora Cazina i Bosanske Krupe. Enver Kapetanović preneo je sa Garavica i na ovo gubilište sva iskustva o mučenjima i likvidacijama Srba. Od Delića jami iznad Bihaća Hrvatica Danica Juričić svedoči. U tu jamu za 7 dana vođeno je dnevno po 7 kamiona ljudi.
Ukupno je poubijano 862 čovjeka. U kamionima su ih gonili naslagane u čučećem položaju i nijedan se nije smio da podigne. Vidjela sam kada su ih gonili do jame, zatim bi morali kleknuti licem okrenutim prema jami, a zatim bi se ustaše nekoliko odmakle i tukli ih sa strojnica. Pričala mi je Olgica Dujmović kako su jednome koji je ostao živ rezali uho i dali mu da ga jede. Ubijanje Srba kod ove jame posmatrala sam sa Žegarskog polja, ali kako je bilo prilično udaljeno, nisam mogla da vidim pojedinosti. Znadem također da su djeca iz Zavalja slagali poubijane u jamu, a ustaše su im plaćale po 50 dinara. Savez udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosanska Krupa popisuje 780 imena srpskih žrtava u domu kralja Aleksandra. Glavni organizator zločina u Bosanskoj Krupi bili su Himzo Hodžić i Nikola Orešković, dok je glavni izvršilac mučenja i likvidacija Husein Muradbegović. Crno jezero kod Bosanske Krupe progutalo je najmanje 2000 srpskih žrtava. Miloš Štrbac uspeo je da preživi klanicu na Crnom jezeru i donese vesti o tome. Na dan 28. jula 1941. godine ustaše su me uhapsile, zatvorile u pravoslavnu crkvu u Bosanskoj Krupi sa još oko 70 ljudi, odakle su izdvojili nas 30 i odveli na streljanje prema Bihaću na mjestu zvanom Crno jezero. Tu su pucali u nas i pobacali nas u vodu. Ja sam dobio 3 pogotka, i to jedan u lijevu ruku, a 2 u desnu nogu i desni kuk. Vjerujući da sam mrtav, ustaše su mene bacile u vodu. Kako je bila noć, ja sam uspeo da se malo zadržim, a potom isplivam i sa još jednim drugom koji je preživeo, odvukli smo se u šumu. Taj drug što se sa mnom spasio zvao se Branko Senić iz Bosanske Krupe. Jama pod Risovom Gredom jedna je od prvih masovnih grobnica u Bihaćkom kraju. Prve srpske žrtve dovedene su iz sela Krnjeuša još krajem maja 1941. godine. Najveći broj žrtava u ovoj jami potiče iz Drvara, među njima i sveštenomučenici Milan Banjac i Milan Golubović. Ostalo je zapisano mučenje sveštenika Milana Banjca, koga su ustaše terale da pije vrelu vodu iz hladnjaka automobila. Pred rat 90. godina izvršena je ekshumacija kada su sa prve stepenice duboke oko 55 metara izvučeni posmrtni ostaci 274 žrtve. Ekshumacija na nižim stepenicama jame nije izvršena i kosti žrtava u njoj leže do današnjeg dana. Zdeni Do, spomen kosturnica za 330 srpskih žrtava ekshumiranih iz jame Krepana i Bibinih jama. Ploča sa natpisom uništena je u ratu 90. godina. Naknadno je postavljena nova sa umanjenim brojem žrtava i dopisanim podatkom o 2 hrvatske žrtve. Najveći zločinci na području Bosanskog Petrovca bili su muslimani Mustafa Terzić i Osman Hujić. I tako su se redale srpske grobnice u Kalatima, Kulen Vakufu, Boričevcu, Skočaju, Velebitu kod Hrgara, Otoci na Uni, i one se prebrojati ne mogu. Patnja nezaštićenih srpskih porodica sa posljednjim grumenom zemlje nije zakopana na ovim grobnicama. Ona je na njima tek počela. Posle je došlo do paljenja sela. Ustaše su palile jednu po jednu kuću i ubijali u kući koga su našli od žena i djece. Tako da je to selo ostalo za kratko vreme pusto i mi smo morali prebeći na Kordun, zapravo za Ljeskovac preko rijeke Korane. Evo ustaše idu, kaže, bježmo ko kuda. Tu se mi odvojimo, stričeva, djeca i mi nijesmo zajedno. Pola ošlo na jednu stranu, pola na drugu. Ošli smo medni do Pećigrada dolje, ne znam ni ja dokle.
Moj jedan brat i ja, i stričeva 2 sina. Ošli smo sami, niko s nami nema, ni ćaće, ni materi, ni brat. Raslo se narod, ne znam kuj će ko. I ona zovne tu Miliju, ta moja strina, da ide tu njegovu djecu, toga mog strica, da traži nas sviju, što smo. Oni su svi nađeni što su ošli na drugu stranu i došli, a nas nema. Njih 2 pođu tamo da traže. I tu i sretu njih 2, 3 ona Trstočana. Obični ljudi, seljaci. Tu i sretu i oba 2 ubiju. Tu moju strinu su izboli nožom, svu i dijete u njozi. Nas je bilo 6 braća i 1 sestra. Najstariji je Gojko, 12,5 godina, koga je našao tata i ujak. Naši su zaklana, njega, babu i jednog invalida. I to je njih jako iritiralo, jako ih je to razočaralo, pa su čak duvan jeli, onako kao žvakali. Ja sam pitao šta je, onda oni pričaju kako su naši jedno pored na drugom, tako reći, zaklane. 18 jednu noć poklano. I nisu mi roditelji dali da idem na tu sakranu. Nek se morao gledati sa Kordunskog Lješkovca od crkve kad su se hranjivali. Posle smo ostali u tom Ljeskovcu jedno vreme kod maminog nekog roda. Ne znam ni ko su, ni šta su, ni danas. Zašli su onda ustaše i muslimani od Petrovca, Donje Bare, Kolonića, Bedrovog polja, moje bare rođene do Bukovače su pali prvi dan na Svetog Iliju, 41. godine. Majke, očevi, djeca klanjaju se, mole se, ljube zemlju. Glave dižu, pomozi Bože, spašavaj. Muslimanski ustaša Mašo Hidić osuđen je na smrt streljanja zbog zločina nad srpskim narodom. Učestvovao je u spaljivanju živih 40 Srba u kući Paje Novakovića u Bosanskom Petrovcu, a u presudi se također kaže: Neutvrđenog dana godine 1941. za vrijeme pokolja i masovnog paljenja kuća u selu Kolunić, u istom selu u jednoj kući ubio jednu ženu Srpkinju, a njezino dijete probao bajonetom u kolijevci i izbacio ga kroz prozor. U svom očaju zbegovi majke i baka sa decom pokušavaju spas potražiti prelaskom na Kordun i Baniju, ali ih na svim prelazima dočekuju ustaške zasede. Jedna od njih dogodila se 13. septembra 1941. godine na prelazu Dakića Brod preko reke Korane. To su bili muslimani, Pjanića, Cazina i još jedno mjesto, samo uglavnom Pjanići su bili najgori i Cazini. Onda su nam rekli da zapovjedili da svi sjednemo u krug. U krug da sjednemo i da sjedimo. Kad smo sjeli, na jednom je zapucalo, nema. Padale su, svi su popadali i ja sam, a moja je strina jedna koja je kraj mene stajala, gurnula me da ležim. Tako da me nije pogodilo da me ubiju. Nego sam ostala s nogom gore. I kroz tu nogu mi je prošao metak kroz koljeno. Prošao mi je metak, razdio mi je koljeno i prošao mi je kroz nogu do kuka. I na kuku je izletio. Neko od njih me je ulupio sjekirom u glavu. Onim tupatem, tupim dijelom. I još i sad imam pola centimetra duboku rupu u glavi. Ja sam se onesvijestila i tako sam ostala. Sunce je strašno grijalo. Sad sam bila malo zaklonjena od sunca, ali mi je bilo vruće i bila sam žedna. Žedna sam bila strašno. Krv se lijepila po meni, curila mi sa glave i po licu, svuda, po nogama.
I onda sam vidjela, počela sam da pipam okolo i da zovem po redu. Niko se nije javljao. I vikala sam, još sam vikala, ustanite, šta se tu pravite? Mislila sam, neko će se probuditi. Nije se niko probudio. Niko nije ustao, niko nije zovnuo. Ostala sam ležati šutla. Ali ipak sam morala zvati jer sam bila žedna strašno. I onda sam zvala vode, donesite mi bilo kakve vode, ubijte me, ali mi vode dajte. Šutnja, pa šutnja. I onda sam najednom čula krava je zvono, kravlje zvono je zvonilo. Kakva je to radost bila. Velim, ako ima krave, bit će, kažem, neko s njom. Neće krava biti sama. I naišla je. I onda sam počela tek vikat vode, dajte mi vode, pa ubijte me, samo mi dajte vode. To se sjećam. Najbolje da sam stalno vikala, ubijte me, ali dajte mi vode. Naišla je žena, kaže, popipala me, kaže, sad ćeš ti dobiti vode. Šta je s drugima? Ne znam. Pipala sam, ali niko se ne javlja. I onda je ona otišla. Mislila sam da je otišla i da će me ostaviti. Međutim, došla je sa kablom vode, jer je kabao nosila da zahvati vodu iz korane i da napoji kravu. I tim kablom me je zalila svu, tako da me spasla. I tako sam odmah lizala to i krv i tu vodu, sve. U selu Pištaline kod Bosanske Krupe u 7 kuća muslimanske ustaše spaljuju 798 onih koji nikakav otpor nisu mogli pružiti. Tako su postradala i sela Ćoralići, Stijena, Perna, Jezerski i skoro da nema mesta u kom žrtve nisu žive spaljivane. U Bravskom polju kod Bosanskog Petrovca muslimani hvataju kosce na radu i žive ih spaljuju vezane za stogove sena. Svaki potok, mlin, bunar, kuća i crkva su grobnica. Zapravo, grobnica je tamo gde se Srbin zatekne. Zločini se odvijaju svakodnevno pred očima javnosti i u njima učestvuju kompletne porodice sa ženama i decom. Jedan od takvih pohoda u selu Suvaja Zemaljska komisija opisuje rečima: Koncem avgusta 1941. godine naišla iz pravca Petrovca grupa ustaša, a računa se da su bile 3 satnije. Ovu grupu ustaša predvodio je bivši trgovac Kulenović Smajl. Sa ovim ustašama došlo je mnogo civila i djece iz Petrovca, koji su vršili pljačku i gonili stoku. Jedan od najmasovnijih pokolja u kome su učestvovali civili dogodio se 22. avgusta 1941. godine. Muslimani, naoružani improvizovanim kopljima, sabljama, sekirama i srpovima, u rano maglovito jutro napadaju srpska sela od Suve Međe do Bosanske Krupe. Petar Vukojević tog dana bio je skriven u šumi, a uveče oko 8 sati zatekao je prizore. Povrh šume Rastovače na brdu zvanom Glavice, kod jedne šumice, naišao sam na mrtvo tijelo jedne žene. Ona je bila prerezana grkljana, ležeći na leđima. Na njoj bilo položeno 6 leševa malene djece od 1 do 8 godina. Napominjem da taj slučaj zločina nisu izvršili samo uniformisani žandari i ustaše, već da su tog dana učestvovali masovno seljaci sa noževima, sjekirama, kosama, mačevima, roguljama i dvocjevkama. Računa se da su ustaše dana 22. avgusta 1941. godine poklali u selima Stabanđa, Zborište, Mrazovac, Dobro selo, Banjani, Baštra, Ivanjska, Jezerski, Jamnica, Žirovac, Dobretina i Pištaline oko 3000 duša, i to većinom žena i djece. Odmah smo krenuli iz kuće. Bila je šuma blizu, pa smo kroz šumu izišli na kosu, takozvano brdo, gde su bile kuće tintora. Mi smo izišli na to brdo i magla se odjednom razišla. Sve se videlo, a sa brda Jagodnjaka, to nije bilo daleko od nas, sve od
u strelcima se vide muslimani, oni njihovi crveni fesovi, jure da bi nas opkolili i te tintore gore da pohvataju i da nas oteraju. I onda smo mi brzo išli, oni viču, majku vam srpsku, nećete pobeći, svi ćete biti poklani. I to sam ja zapamtio kao dete, tako da sam ja često, moja pokojna supruga je se čudila i budila me noću da ja u sred noći vičem Turci, Turci. Tako da smo, ja to ostalo u mom sećanju do dan današnji. Ale Nanić iz odreda muslimanskih ustaša iz Bužima o zločinima koje je tih dana počinio nad srpskom decom priznaje. Kada je bila paljevina Banjana ljeti 1941. godine, ja sam zapalio 4 kuće u selu Pilice i Vajagiće. Tom prilikom zaklao sam 5 djece, kojima sam najprije odrezao noge, onda ruke. Djeca su bila stara oko 3 godine. Njih su bili 2 dječačića i 3 djevojčice. Ovu sam djecu našao u šumi, u daljinu oko 7 km od kuća koje sam zapalio. Sa mnom je bio Šaninović Alaga iz Bužima, Ahmet Šaninović i Suljić Mošo, koji je poginuo prije godinu dana. Iza sela Stabanđe opljačkao sam 1 june i 1 konja od Milice, čije prezime ne znam. Ne kajem se ni za što. U Mašvinskoj šumi kad sam bio tamo i u Kršlji i ovo ono, gledao sam kad smo se vratili uveče, nismo mogli preći cestu, pa se djeca razbegala kao i ja po šumama. I onda preko dana su naišle ustaše i našli su jedno dijete koje je ležalo u listu koji i ja u šumi i kad su našli ga, pitali jesi gladan, kaže jesam. Onda su ga dali mu koru leba, kruzovnice, dijete uzelo da jede, oni ga sjeku sa sabljom na bajonetom na puški. I onda sam vidio prvi put kako telo dječje može skakati od zemlje kao od pjetla do kolje. To mi je bio prizor, a ja sam bio u šumi tako jedno 20 metara pod jednim drvetom sakriven pod list. Tako da se toga prizora sjećam jako dobro i to mi je živce polomilo uvijek gledajući u to i sjećajući se tih prizora. Prije na dan javite da dođemo u crkvu na Sadlovac, da se tamo dijelko budimo više porodice, bit ćemo bolje više dobiti. Međutim, kad su ošli tamo, zaključili nas u crkvu, a mi smo navečer pobjegli, neki ljudi su rekli babi da bježimo i kad smo prišli koren, došli ujutro osadak, čuje se meso kako gori, kako smrdi, kako to. Ostali što su bili tamo, to su vidjeli tamo, tetka izgorila, 3 djeca, njezin muž je pobjegao kroz prozor. U crkvi u Sadilovcu 31. jula 1942. godine spaljene su 463 srpske žrtve iz okolnih sela. To je bio samo jedan u nizu zločina izvršenih tokom ofanzive na slobodnu partizansku teritoriju, formiranu na tlu srpskih sela Rujnica, Bugar, Sadilovac, Kordunski Ljeskovac. Samu ofanzivu pokrenule su hrvatske i muslimanske ustaše 14. jula 1942. godine. 1942. bili smo tamo kad smo bježali prema Močilama i prema Ljubči na Ljeskovačkoj kosi. Poginula mi je tetka i Turci su je sekli dojku, to smo vidjeli i tražili da se ona prvo uda za njega, ona nije tela i tu je sekli dojku. Tu je poginuo iz sela moj jedan poznanik, dečak Bigić, Dragan se zove. Tokom masovnih pokolja srpskog stanovništva još od prvih dana rata, deo naroda proteran je u Srbiju. Kad smo prošli Zemun i došli na Savski most, voz se zaustavi na sred Savskog mosta. I neko je onda povikao, kaže, jaoj, sad će nas bacati, kaže, u Savu, kaže, iz voza. I onda smo mi, deca, počeli da plačemo, priljubili se majkama uz njih, one nas grle. Međutim, mi nismo znali da je tu granica na samom mostu između Hrvatske i Srbije. Pa su
tu menjani kondukteri, zamena se vršila i odjednom kad je to obavljeno, voz je krenuo i onda smo bili najsretniji na svetu. Onda smo stigli u Beograd, u Beogradu nas je čekala velika grupa naroda, prilazili su nama, donosili hranu, odeću, nama deci govorili ne bojte se, vi ste došli u Srbiju, bez obzira što su tu Nemci, mi smo znali da su tu Nemci, ali nekako smo slobodniji bili jer su za nama ostali koljači koji su nas mučili i ubijali. Deca koja su na Garavicama i drugim stratištima gubila kompletne porodice, bila su prepuštena sama sebi. Njihov put često je vodio u logore. Jedan od takvih bio je put u logor Jastrebarsko. U hodniku je bio jedan mali sandučić i u sandučiću stavili jednu kocku šećera, jer šećer nismo ni vidjeli ni znali više za njega. Nismo mogli zamisliti da stavimo šećer u usta. I znali smo za tu kocku. I kad je bilo bombardiranje logora, svi su se sjurili u podrume, jer su bili podrumi, potjerali su časne sestre sve u podrume. Onda sam se sjetila da u tom ormariću ima šećer. Mislila sam se, sad je fora. Sad je moment da taj šećer uzmem i da ga pojedem. I kad sam vidjela da niko više nema, nikoga gore u tim nikoga u sobama, izašla je Mita i Mita kaže, šta tu čekaš? Kažem, ja čekam da podijelimo ovu kocku šećera. Kaže ona, nećeš valjda to uraditi, nego šta ću uraditi? I kad se sve smirilo, dolje su svi bili, ja sam brže bolje prišla tom ormariću, uzela kocku šećera, podijelila je, dala Miti pola, meni pola. To mi je bila lijepa uspomena, mogu reći. I onda, ipak je to bio jedna vrsta pobjede nad zlom. Jer to je bilo veliko zlo, malo i djeci staviti kao kušnju jednu kocku šećera da bi ih ufatili i da bi ih tukli. Ništa drugo, samo da tuče, ništa drugo. Jer te su batine bile grozne, baš strašne. Mi smo bili svi modri, natečeni od tih batina. Hram Vaznesenja Gospodnjeg u selu Vrelo kod Cazina jedan je od najvećih simbola srpskog stradanja u Bihaćkoj krajini. Ovde su dovođene kompletne porodice na islamizaciju i pokatoličavanje. I tamo su oni skupili se sve muslimane, brate Strstovca, komšije, sve. Sve žene, ona je poznala, moja mati, sve krvaze žene stare, sve poznale, radile nam i sve. Dolazile raditi, nije se imali šta jesti dok nije došli kod Srba. I moja mati zatraži od te suljne žene vode. Djeca, mi tražimo vode da se napijemo. Ona okrenu glavu kada i ne pozna ništa. Bilo je to tu, Bogam, dosta, 4-5 sati, tako smo zdržali tu. I jedan put naiđe, pokaza se ođa na konju i hrvatski pop na konju. I onda se oni nešto tamo dogovarali, između se taj popa i taj ođa. I onda kažu našim majkama, ajte, ko hoće da prijeđe u muslimansku vjeru, ko hoće da prijeđe u hrvatsku, ajde se vi za to opredijelite. Štaš ti, Mićo Lešić, on je bio samo jedini čovjek, stariji što je bio tu. A ovo sve drugo bilo samo žene i djeca. Žene jadne imaju je dosta, ove sve naše što su bili iz našeg sela, sve su rekli, ajde pa Hrvati se krste i prijećemo u Hrvatsku.
A Mićo je rekao da će u muslimansku nama njemu ventili fes na glavu. Da se zna. Mićo Lešić iz Osretka. Na osnovu grupe svedoka muslimana iz Cazina, Zemaljska komisija zapisuje da su Srbi nakon islamizacije, osim fesa, morali nositi i bele trake sa znakom Nezavisne države Hrvatske. Prilikom povratka u selo više puta smo bežali i vraćali se. Jednog dana mater je čula od nekoga da katolički pop i ođa vrše pokrštavanje, ko hoće u muslimansku veru, ko hoće u katoličku. Da nas odvede u tu crkvu, u to vrelo, da bi pokrstili nas, da nas ne bi više klali, da nas ne bi više dirali, uznemiravali, da ćemo biti slobodni. Međutim, prethodni dan, nek ćemo mi doći, čula je da su ti poubijani juče koji su bili u crkvi na pokrštavanju i onda nas ona nije vodila više u to selo da nas pokrštava i sad im je prestala da priča o pokrštavanju. Zbog sličnosti, narod je najčešće birao prelazak na rimokatoličku veru, a upravo to je izazivalo bes muslimana. Pokatoličeni Srbi nisu imali nikakve garancije za opstanak i pretilo im je isto istrebljenje kao i da su ostali u svojoj veri. Ovakav odnos uznemiravao je i katolike, što potvrđuje i serija izveštaja Nezavisne države Hrvatske. U jednom od njih se kaže: Muslimani vode pravi vjerski rat, upadaju u sela, prijete, pljačkaju i čine druga nedjela, zahtijevajući da narod mora preći na islam. Zbog svega toga je raspoloženje kod naroda upravo očajno, tako da se i naše katoličko žiteljstvo, nalazeći u strahu od muslimana, boji da i njih neće početi proganjati. Ono što muslimani čine, čini se kao da je nastalo doba dolaska Turaka u ove krajeve. Po njihovom ponašanju i vladanju, u Bosni ne smije biti druge vjere do islamske i stoga tjeraju da sve pređe na islam. U protivno će biti poklano ili protjerano. 9. avgusta 1941. godine hodža Bećir Borić odvodi nekoliko stotina srpskih žena i dece u Miostrah radi prevođenja na islam. I dok su svi uznemireno čekali sam čin islamizacije, hodža je izvukao nož i otrgnuvši dete iz majčinog naručja započeo klanje srpskih žrtava koje su potom bačene u jamu u Durđića Gaju. Nakon rata izvršena je delimična ekshumacija kada je iz jame izvađeno 258 posmrtnih ostataka i sahranjeno kod stare osnovne škole u selu Stijena. Hodža Bećir nastavio je sa zločinima. Sa svojom ustaškom grupom u selu Ćoralići hvata i u kućama Ilije Trbojevića i Bogdana Jeremića žive spaljuje 93 srpskih žena i dece. Žrtve iz sela Krndija, Bukovica i Marin Most nakon klanja baca u Ugričinu lokvu. Kao dječak od 13 godina, znači osnovnoškolac, učestvovao sam u prikupljanju posmrtnih ostataka stradalih srpskih žena i djece u selu Krndija, Bukovica i Marin Most. Najveći broj je stradali bilo iz Krndije. Skidanjem prvog sloja zemljišta došli smo do ostataka. Pronađeni su kosice od djece, pronađeni su predmeti. Kosice djece su bile vezane često puta u kikice. Od predmeta i tih dječjih kosica smo utvrdili kome pripadaju i čija su. Hodža Bećir Borić vršio je zločine i u drugim selima Cazina i Bosanske Krupe gde je ostala nezaštićena srpska nejač. U smrtnoj presudi muslimanskom ustaši Mehmedu Topiću označen je kao vođa koljačke bande, a Zemaljska komisija o njemu zapisuje: Hodža Borić rodom je iz Sazina. Za vrijeme njegovog boravka u Miostri do pokolja bio je veoma dobar, miran, pošten i živeo je i sa srpskim življem vrlo dobro. Kada je obukao ustašku uniformu krajem jula mjeseca 1941. godine, postao je zvijer čovek. Rukovodio je sa pogromima protiv srpskog življa i sam vlastoručno ubijao žene i djecu.
2. novembra 1942. godine oko 20 časova napad na Bihać započinju partizani čiji sastav popunjavaju Srbi u oko 95%. 2 dana kasnije oko 16 časova Bihać je oslobođen i streljana je grupa zločinaca koja se tu zatekla. Prema procenama Nezavisne države Hrvatske, partizani su tokom borbi za Bihać i nakon oslobođenja likvidirali oko 1200 Hrvata muslimana i katolika. Tada je formirana i Bihaćka republika. Samo 2 meseca kasnije, u januaru 1943. godine, združene snage nemačke vojske i hrvatskih i muslimanskih ustaša pokreću ofanzivu Vajs-1 sa ciljem eliminacije Bihaćke republike i uništavanja partizanskih jedinica. Za srpski narod Like, Korduna, Banije i Bosanske krajine ovo je bio put u nove zbegove i nova stradanja. Na Svetog smo Savu krenuli iz svojih kuća. Na Svetog Savu. A vratili smo se u maju kući. Sve je bilo isto popaljeno, sve je bilo srušeno, sve. Kad smo krenuli s partizanima, rekli su ko je god star i ko kašlje i dijete malo koje plače, ne možemo da ide s nami jer će nas otkriti. Pa ko mora ići, ko ne mora, pada i nek umire. I umiralo je po šumama narod. Padali su konji, nisu mogli dalje ići od gladi. Majke su ostavljale djecu zbog toga što su iscrpljene. Već nisu ni one mogle da idu, morale su da ostave dijete živo. Pa sad, ako je ko naša ga ispasio, naša, ako nije dijete tu i umrlo. Tako je to bilo, dok se ko osta živ, osta, ako nije. Kad smo bili u zbjegu, moja tetka imala 5 djece. 3 skoro bilo, sustigli jedno drugo. Jedno je bilo samo u povitku malo, najmanje. Kaže, ja jedno moram ostaviti, ne mogu se ja boriti sa 3 djece, ne znam šta ću. I ovo je jedno čulo, nemoj mene majka Mila ostaviti. Ono drugo kaže, nemoj mene majka ostaviti. I ona je jadna ovako uz među prislonila ono što je u povitku i ostavila ga spavajući. I mi smo sakrili tu noć, avioni tukli, zbjegove, nema što se nije radilo. I kad smo naišli sutra dan, ubijeno dijete, tačno mu u srce neko puka. Moja majka je trčala sa ostalima i ja sam pao i rekao sam da više ne mogu da idem. Moja majka je htjela da me ostavi, ali jedna rođaka je mlada, uzela me u naručje i ponela. Moja snaja od mog strica, sina žena, je ostavila 2 blizanca i kad se vratila nije ih našla i nikad se nije saznalo šta je bilo sa njima. Pa krenuli smo, izveli smo u Svetog Savu i ošli smo u Grmetu. Njemačka vojska nas je, pokupila. Davali nam keks, davali sve. Ali jedan kao skojeva savije. Sačekao je ubije njemačkog vojnika. I onda nas je sve u neku dobu ispredala. Tu nas je ispredilo. Tu mi je pobila mati, sestra, brat, tetka. Ja i baba ostali živi. Smo pali za panike. Žena ranjena, jedna djevojka. 4 ostali živi. Drugo se tražila ona da uzme nešto da ima da malog makar zamota. I kad je počela, ne mogne. Kad je vidjela sve, kaže, poznala unuka, bio mu peški rok vrata zamotan.
kaže, raspolita mu glava, ovako sam mu vidla, mozak sam mu vidla unuku. Pa od čega ona bila da ostane živa? Joj, tugo moja. Uvatla noć, tu sam bio dok se nije svanula u doljni. I onda je baba izašla do neka kućica. Tu duga slana i mi smo tu bili, a to je potok tu. Tu smo bili 7 dana, nismo ništa jeli, samo pili vodu. I dođe djevojčica prati. Baba se javi. I ta djevojka kaže, ne uvajte se, partizani su u selu. Partizani su u selu, ja ću vas odvesti. I ona nas je odvela. Poslije streljanja, 7 dana nisam mogao govoriti ništa. Zamuka sam bio. Tu je bilo duša, Bog zna koliko. Samo na spomenikima išao sam tamo, Đure Tankića. Samo na spomeniku ima 200 koji su Talen bližnji. A odu da ni Ličani, koji naši, ba Nemci. Nije bilo nikoga upisano. Srbi iz sela Veliki Radić kod Bosanske Krupe o golgotama Grmeča svedoče. Za vrijeme ofanzive, stanovništvo koje nije uspjelo odmah da se skloni pobijeno je i zaklano od strane neprijatelja. Ostali koji su pobjegli u šume, mučili su se mnogo bježeći ispred ustaškog fašističkog terora. Usput smo sretali, odnosno nailazili, na mnogo ljudi, žena i djece, koji su umirali od gladi ili su smrzli od zime. Neprijatelj, kad god bi nailazio na neki zbeg, odmah bi ga uništavao i ubijao bez obzira na starost. Tada su ubijali i djecu koja su tek bila rođena. Tako su naišli na jedan zbeg u kome su većinom bili stanovnici našeg sela, a skupa ih je bilo oko 174 koje su odmah na licu mjesta poubijali. Kada su svabe tu prošle, onda su iz onog, u tom velikom snijegu, žene i djeca ljudi koji su bili u ropstvu u Njemačkoj, vratili se iz toga snijega, sve po imenu znam. 12 djece i 4 majke, baka, Mika i svi. Vratili se nazad u kući i iz Petrovca muslimani su došli, pokupili u moju kuću, Miloša Banjca kuću. U podrum pobili i zapalili i njih kuću. Jedina ta stana od pokojnog Milutina ostavila Anku, svoji običaju Živka. U tome izvukla se iz podruma i to je došla na Sokijem. Ona je rekla da se to desilo i Soka to upamtila, pa je prenijela nama, starijima koji smo se vratili. A ona je sirota, pošto je bila rodom iz Nervara, stana pokojnog Milutina, ona je zametena snijegom pod oštreljom, pa je poslije Djever Pero pronašao i sahranio u Bukovaču zavičaj na našeg groblja. A tu djecu i te sanduke, ja sam kao dijete, od komada, neke dasaka, neke šimle, to šindare, one koje su kuće pokrivane, napravio sanduke, 2 sanduka, pa sam onda krebašće iskopao i zakopao to da ne razvlače životinje, ali nema šta, kosti su bile izgorele, rijetko da je bilo od kičme i od nečega da je ostalo nešto. Kad god se učini da će vreme hladnoće, gladi, mučenja i umiranja proći, tada srpski narod dočeka nova tragedija. Sve tifus bio, nije se već moglo saranjivati koliko je tu naroda pomrlo od tifusa. Bila neka velika krečana gdje se bila neka firma tu. Pa su imali veliku krečanu tada gdje se kreš gasio. Te mrtve nije ima ko saranjivati, sve se bacalo u tu krečanu. To je bilo, Bože sačuvaj, onda tifus, bolest. I ja sam, eto, bio tu, ali
I mati mi je prebolevala tifus i brat, jedan i drugi, ali za mene nije ni jedini Prištić nije name otišao. Prema podacima Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosanska Krupa, tokom ofanzive u smetovima i gubilištima Grmeča palo je 11.289 žrtava sa prostora Like, Korduna, Banije i Bihaćkog kraja. Preživele Srbe rasute često i stotinama kilometara od svoje rodne kuće, bez obzira da li oni bili skriveni u dalekim šumama ili spašeni na tlu Srbije, vezivala je ista nit, želja da čuju kako je rat završen. Pošto su pruge bile porušene, nije se moglo ići odmah za Novi Sad, nego se išlo na Segedin u Mađarsku, pa smo u Segedinu ostali 2 dana. I tu, kad smo bili u vagonima u Segedinu, onda su tu bili i Rusi. Puni vagoni su bili Rusa. I onda se čula pucnjava iz ruskih vagona. To je bila paljba nemoguća. I mi smo se začudili šta je, dok su Rusi počeli da viču kaput Berlin, pao je Berlin. I onda su došli kod naših u vagone i grlili se sa nama, ljubili, kaže pao je Berlin i mi smo se toliko radovali. Ovi naši ljudi prvi put su zapevali one ojkače bosanske pesme Oj djevojko draga dušo. Slavljenička paljba prelamala se i dolinom Une. Po prvi put to su bili pucnji kojima se svako ljudsko biće radovalo. Konačno, vreme je za povratak kućama. Po selu je bilo poubijani ljudi na sve strane. Kod groblja Bukovičkog našao sam 2 glave, a u selu prema Krndi, idući na Dobrovićev kućištu, bilo 4 glave. Poubijani ljudi, već bilo sve strunulo, ostalo samo kost. Tako da po selu si mogao naći lobonja koliko hoćeš. Nema niđe ništa. Drvene kuće one bile, neke su popalite, neke su. Onda se plelo od onoga šepera, od pruća, onoga plele se samo one kobajtice, pa da se može živjeti. Selo je bilo pusto, ni jedne kuće, ni jednog kokošinjca, ni jedne zgrade nije bilo. Mi smo vratili se u selo i pravili takozvane bajte. Nije bilo eksera da napraviš, da ukucaš letvu ili drvo, nek si morao napraviti gužvu, pa vezati u rašlje, pa baciti gore pleve, baciti sena. I nije bilo sena, nego bujadi. Od te bujadi, potom bujadi smo zimovali 1 godinu, nije se pravile kuće. Kad smo se vratili, šta ćemo, išli smo mi kao djeca i opet njima muslimanima prositi, nismo imali ništa jesti. I išli smo baba tada kad je čača nas vratio, ja i moj brat. Napravila nam neke krpa, sašla torbičicu i idemo u njeva sela da prosimo, da nam nešto dadnu za jesti, nema se ništa. Neko nas napika pse na nas, pa ne da ništa. A neko uspije u tu vrećicu 1 šolju graha, neko uspije šolju brašna, neko da 2 jaja, kako koja kuća. I ti kad dođeš kući, onda baba nam to razaspe sve da mi to prebiramo. I ona onda ode u šumu i nabere jagorčine i tu jagorčinu onda opere i prokuva i samo zeru toga brašna metne u tu jagorčinu i to u tevsiju i ispeče i to smo jeli. Ja sam 1947. počeo raditi kao dijete na toj pilani. I tako da sam radio nešto, nije bilo ni plata neka, nije ništa, dobio sam za mjesec dana varča kuruza plate, da ima se šta jesti, gladovalo se, golo, boso bilo, radilo se. Nemaš ništa, ajde neđe gdje godic ima žito ili pokošano, kupi onaj klas, donesi, ona to mrvi
vatru stavlja, onda bili su ti žermnevi. Ne znate vi šta je, to je koji mlin, ali ručno se golilo. Pa može danas, kad je jaki bio neko kao i vi, što se, možda bi 3-4 kile samlio žitanoga. Nakon obnove kuća došlo je vreme da se obeleže i mesta stradanja. Tako je 27. jula 1949. godine na Garavicama postavljen skroman spomenik na kome je ćirilicom ispisano: Narod Sreza i grada Bihaća podiže ovaj spomenik kao trajnu uspomenu na 12.000 nevino i zverski ubijenih Srba od strane ustaških zlikovaca u vremenu od juna 1941. godine do oktobra 1941. godine. Neka je slava i trajna uspomena nevino palim žrtvama. Od 50. godina nastavljeno je obeležavanje kada je na većini stratišta postavljeno spomen obeležje, ali takva obeležja pratio je latinični tekst koji prikriva zločine. Izbegnut je natpis ko su žrtve, a ko počinioci. Na spomeniku u selu Rujnica napisano je da su u zločinu učestvovali okupatori. Italijani ne samo da nisu učestvovali u ovim zločinima, već su i samog hodžu Bećira Borića streljali pri povratku u Bihać zbog zlodela nad srpskim narodom. 1981. godine po projektu arhitekte Bogdana Bogdanovića napravljen je spomen park kod Bihaća bez i jedne rečenice o tome ko su žrtve kojima se spomen park podiže. Glavni razlog za ovakvu postavku bio je što su komunističke vlasti nastojale da spomenici na većim stratištima i obeležavanja godišnjica nisu posvećeni samo srpskim žrtvama koje su tu postradale, već i žrtvama drugih naroda iz okolnih mesta. Jasno je da bi se na taj način sa najvećih stratišta izbrisao karakter isključivo srpskih žrtava. Savez udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bihać takvu nameru opisuje rečima: Naša je buduća orijentacija na osnovu dogovora na nivou opštine da se dovrši izgradnja spomen parka žrtvama fašističkog terora Garavice kao spomen obilježje svim žrtvama fašističkog terora opštine Bihać i susjednih opština i da putem organizovanih i stalnih prigodnih manifestacija funkcioniše u cilju njegovanja i razvijanja revolucionarnih tradicija Narodno-oslobodilačkog rata i revolucije, bratstva i jedinstva svih naših naroda i narodnosti i našeg zajedništva. Nakon rata vršena je i takozvana kolonizacija kada je više od 5.000 porodica sa svih prostora Bosanske krajine preseljeno u Bačku, Banat i Srem. Na opustošenim selima nastavljeno je zatiranje srpskih korena. Posle rata je izgrađena džamija na kućištima Božičića, čije su sve 35 Božičića je tu pobijeno i stradalo u tim kućama. Tako da je tu izgrađena džamija umjesto da se izgradi spomenik, da se podigne svim tim žrtvama koje su stradale. Među 35 stradalih Božičića bilo je 29 dece na čijoj nevinoj krvi se uzdiže minaret, tamo gde ga ni u turskom vremenu bilo nije. Ruganje srpskim žrtvama nastavljeno je i u selu Krndija. Hodža Bećir Borić presudio je porodicama Gojić Đura, Jova i Rada i Rastovac Jova i Stojana, nakon čega ih je sa svojim ustašama bacio u Ugričinu lokvu. Na ukrvavljenoj zemlji njihovih kućišta podignuta je džamija. 1959. godine na mestu razrušenog pravoslavnog hrama u centru Bihaća izgrađena je i zgrada opštine, kako nikada nikome ne bi palo na pamet da tu ponovo podigne pravoslavni krst. Tako je stavljen pečat na hram Silaska Duha Svetoga na apostole koji 1893. godine osveti mitropolit Nikolaj Mandić. Zvono i dragocenosti iz hrama su na Vidovdan 1941. godine prenešeni u katoličku crkvu i do danas nisu vraćeni. Pošto sam čuo da je 1964. vršen popis žrtava u Bosni i Hercegovini,
i rekao tamo ću naći i zaista sam ja našao popis svih žrtava, ali kad sam pogledao iz mog sela da mnoge žrtve nisu ubeležene i svuda je pisalo žrtva fašističkog terora, a trebalo je da piše ko je bio, ko je ubijao, šta je ubio, to je sve izbegnuto. Drugo, kad su slali u popis ljudi koji su otišli kolonizirani u Srbiji, u Vojvodini, oni su slali i muslimane, devojke i muškarce zajedno sa Srbima da vrše popis. A to su uglavnom sinovi i ćeri onih koji su ubijali narod i klali. Eto vidite kako je ta politika bila. Do zaključka da u popisu žrtava mnogih imena nema, došli su i Srbi iz drugih sela. Ipak i kao takav nepotpun obuhvata 25.124 srpske i 2.662 žrtve drugih naroda. Ovaj popis odnosi se na osobe koje su početkom rata živele na prostoru Bosanskog Petrovca, Bihaća, Bosanske Krupe, Cazina i Velike Kladuše. On ne obuhvata žrtve dovođene sa prostora Like, Korduna i Banije, kao ni stradale porodice kolonizovanih solunskih dobrovoljaca koje su Mađari početkom rata proterali iz Bačke, Banata i Srema. Pregled najvećih granica župe Krbava i Psat, kakva je ona bila po osnivanju, pokazuje da je na njenom prostoru popisano 40.884 srpskih i 3.040 žrtava drugih naroda. Po popisu stanovništva iz 1931. godine na prostoru ovih 5 oblasti živelo je 84.399 Srba. Demografski proračun za 1941. godinu govori da bi taj broj iznosio i više od 105.000. Popis iz 1948. godine za Srbe otkriva zastrašujuću činjenicu. Ne računajući prirodni priraštaj, broj Srba sa više od 105.000 smanjen je na 49.702. Drugim rečima, nakon rata i kolonizacije, sa prostora 5 opština zbrisano je najmanje 56.000 Srba. Ovakva perspektiva pokazuje sliku na kojoj su Garavice samo jedna od nebrojenih rana kroz koju je srpska krv počela da teče. Takva rana do danas nije zacelila. Njene poslednje kapi krvi istekle su 90. godina 20. veka, kada je izvršeno i poslednje brisanje srpskog naroda. Razlog brisanja otkrio je Enver Kapetanović još prvih večeri na Garavicama. Kada su ga žrtve upitale zašto nas ubijate, odgovorio je kratko: zato što ste Srbi. Danas pred srpskim narodom predstoji najvažniji zadatak koji ga čeka još od 1945. godine, a to je da molitvama i sećanjima, poezijom, kulturom, pisanom rečju i knjigama sazida hram posvećen svojim novomučenicima. Istina o svakoj žrtvi bit će novi isklesani kamen i takav hram uzdići će se do nebesa i niko nikada neće moći da ga sruši. On će biti dovoljan da svi zajedno sa novomučenicima stanemo u njega, a to će biti u dan Vaskrsenja.